ibihano bafata abayobozi bacu tugize ute. Kuba dukurikiye nk'uko mubibona rero ahangaha turi ni muri santere ya Ngungu, turi muri teritwari ya Masisi, muri Kivu y'Amajyaruguru, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero hakaba habaye imyigaragambyo, ni urugendo rw'amahoro muri rw'igifaransa ni marche pacifique. Ni urugendo rero rwateguwe na société civile cyangwa se abikorera ku giti cyabo, bakaba rero bakoze uru rugendo baturutse ku kibuga cy'umupira cya Ngungu kiri hirya ya santere gatoya, bakomeza urugendo batambika baza muri santere ya Ngungu hagati aho hatangiye ubutumwa rero nk'uko bwatanzwe mu ndimi zitandukanye. Uyu ni umuyobozi wa société civile muri santere ya Ngungu, akaba yatangiye avuga yuko bateguye uru rugendo kugira ngo bamagane leta ya Kinshasa, ariko banereka komite international cyangwa se imiryango mpuzamahanga ko bababajwe n'ibintu bitandukanye. Rero icyambere kirimo ngo ni ibihano bifatirwa abayobozi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo ari AFC bare 23. Abangaba rero ngo babakoreye byinshi bikomeye, aho babakuye mu bibazo bagendaga bahura nabyo birimo ubutegetsi bw'igitugu, kwamburwa, kwa ruswa, indonke, ivangura ry'amoko, gufata abagore ku ngufu, ndetse no kutagezwa ku iterambere rirambye nk'abaturage bo mu bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi bakongeraho bariyeri zitandukanye zabakaga amafaranga aho kugira ngo zibake ibyangombwa, aho benshi mu bagore bavuga yuko bamburwaga ibyo bari bafite, bagacuzwa, bagasakwa mu buryo butanemewe n'amategeko. Perezida wa société civile yagaragaje yuko imbere y'amahanga, imbere y'imiryango mpuzamahanga, bamaganye leta ya Kinshasa mu byinshi yagiye ikora bigamije kubangamira imibereho myiza y'abaturage no kutabateza imbere mu gice barimo. Ariko akavuga ati ivangura ryadusubije inyuma, aho henshi muri santere twari dufite ubucuruzi bwiza, twambuwe, bamwe bagakubitwa, abandi bagafungwa nta mpamvu. Nous dénonçons les sanctions du Conseil de sécurité nationale unie des Nations Unies suivant certains dirigeants de la FCM23 que nous considérons comme susceptibles de compromettre davantage les efforts de recherche d'une solution politique et négocier à la crise de déchirer l'Est de la République démocratique du Congo, dans un contexte où les différentes parties sont appelées à participer à des processus de dialogue et négociation et de recherche de solutions durables. Nous estimons que les sanctions ciblées ne devraient pas être utilisées au stade actuel comme un instrument susceptible de former le canal de communication et de rendre plus difficile la recherche des règlements politiques de la crise. Yagaragarije rero komite internationale yuko ibihano byafatiwe abayobozi ba Alliance Fleuve Congo ariyo AFCM 23 batabyishimiye, batabyemeye, ari nabyo byatumye baza kwamagana leta ya Kinshasa ndetse n'imikoranire yayo n'imiryango mpuzamahanga na komite mpuzamahanga. Bagaragaje rero yuko basabye ko ibihano byavanwaho, hanyuma bakabonerwa umutekano, bakabungabungirwa umutekano, ibijyanye n'ibiganiro bakaba bishyigikiwe yuko habaho dialogue nationale ituma abakongomani bagera ku mahoro arambye. Banamagana kandi hindurwa ry'itegeko nshinga ngo rigira Perezida Tshisekedi umwami wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyitwa ubuyobozi kugeza yitabye Imana. Mu rurimi rw'igifaransa rero yatanze ubu butumwa, ntiyari wenyine, yari kumwe n'abandi bakorana muri iyi santere ya Ngungu n'abayituyemo, aho bageze no mu rurimi rw'igiswahili batanga ubu butumwa, bakomeza bagira bati tumekuja hapa na tumefanya maandamano, ni maandamano ya usalama, sio maandamano ya kubomoa, ni maandamano ya kujenga nchi yetu ya Kongo, sana sana Nord Kivu yetu, mtaa wetu wa Masisi na Ngungu yetu. Ndio maana tumekuja hapa sasa ili tuweze kupana malalamiko ifuatayo. Sisi kama wakaaji wa Masisi na sana sana Ngungu, tunahamakia sana uongozi ambao unapenda uweze kubadilisha constitution, yaani katiba ile kabisa. Tuliona kama ni njama za kusema utawala ambao ni utawala mbovu
iendelee, ijapokuwa sisi tuna usalama, tunapenda kuwa mabadiliko, lakini mabadiliko ya katiba kabisa tunahamakia. Ya pili, tunapenda sasa tunahamakia nani utawala ambao unapana adhabu zisizokuwa na msimamo kwa viongozi wetu ambao wanatuletea usalama, yaani uongozi wa AFC M23. Je, maana tunahamakia sana kupitia population yetu ya Ngungu, population ya Masisi, population ya Nord Kivu, hata population yote ya Kongo nzima. Turambiwe kandi twanze ubutegetsi bwa Kinshasa, twanze imikoranire na communauté internationale cyangwa se umuryango mpuzamahanga birengagiza uburyo abaturage turi guhohoterwa, twicwa buri munsi nk'abatagira kirengera, abagore bafatwa ku ngufu, tubuzwa uburenganzira bwacu bitewe n'ururimi tuvuga igiswahili cyangwa se kuba turi abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ngibi rero ibyakomeje ntabwo araba gusa bafashe ijambo rero, n'abagore mu by'ukuri nabo bakora ubucuruzi muri iyi santere ya Ngungu, nabo bakaba bagize byinshi batangariza abari bitabiriye uyu munsi iyi myigaragambyo, banagira n'icyo bavuga ku mibereho mibi bagiye banyuramo, mu byo bigaranzuye byarimo gusakwa, kwamburwa, yewe bakwambikwa n'ubusa barimo basakwa, mu gihe hari ubutegetsi bwa leta mu gice bari barimo, harimo ndetse na Wazalendo na FDLR. Bakaba rero nabo bagaragarije communauté internationale ko bamaganye ibihano byafatiwe abayobozi, bavuga yuko babafashije kugera mu mahoro arambye, aribo abayobozi ba Alliance Fleuve Congo. M23 kubwiyo mpamvu rero turabasabye ngo mutubwire abantu mwe mugeraga mu nzego zo hejuru cyangwa mukagira n'amatelefone bari kujya gufatira abayobozi bacu ibihano, kandi rero batubitse neza, aribo badufashe, aribo batugize, batubabarire, babamagamye cyane cyane kuko twe dufite umutekano gusesuye. Ubwo rero muri makeya keco dukeneye ni kina nguvu, cyama cyacu turagishigikiye, ayanje nayo mu zina ry'abadamu bose b'Ingungu. Yakomeje kandi avuga yuko ibingibi batazabyihanganira nibikomeza kuba, kubera ko imikoranire ya leta ya Kinshasa n'imiryango mpuzamahanga cyangwa se komite internationale bikomeje kugaragaza yuko nta bushake bafite byo kugira ngo babazanire amahoro arambye. Bakabagira bati rero muturekere Alliance Fleuve Congo, muturekere kina ngufu, yo ibasha kuturinda ikategorera umutekano. Tumaze igihe turyamye, nta nduru duhura nazo, impfu za hato na hato zabaga muri ibi bice turimo ntizikiboneka, turarinzwe kandi tumeze neza. Ibi bikaba byunzwemo rero n'uhagarariye abamotari, bagaragaye umubare munini nabo muri iyi myigaragambyo, agira ati natwe twamaganye leta ya Kinshasa, twamaganye leta y'igihugu cyacu, twamaganye communauté internationale itabasha kutwumva. Ati aho twavuye nitwe tuhazi, aho twagendaga tukanyura ku mabariyeri menshi, tukakwa amafaranga y'umurengera adahuye nayo twaciye abagenzi dutwaye. Uyu munsi rero turava Ingungu tukagera mu mujyi wa Goma mu mutekano, mu mutuzo, ntitucyamburwa moto zacu, tumeze neza. Bityo rero natwe twamaganye abashaka gufatira ibihano bya buri munsi abayobozi bakuru b'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Twamaganye ubutegetsi bwa Gisegeti n'abambari bose bari kwica abaturage, Minembwe abantu bari gupfa, Beni abantu bari gutemwa n'imipanga. Icyo kibazo byose kabishyira kuri AFC M23. Abatamukurikiranye kira kibazo abazungu, kira kibazo bari gukora, ugasanga AFC M23 bari gukurikirana ubadufatira ibihano. Icyo kintu turacyamaganye. Abamotari twavaga hano tugiye Igoma, tugatanga amakuta menshi, barriere bazikuyeho. Nawe mwashimira AFC M23. Abamotari bari mikono juu. Ati rero dusabye yuko ibi bihano byavanwaho, amahoro akaboneka, itegeko nshinga ntirikorweho kubera ari itegeko ribungabunga igihugu cyacu. Nyuma rero yuko hatanzwe ubu butumwa muri santere ya Ngungu ku baturage benshi bari bitabiriye uyu munsi, mbere yuko bahaguruka ku kibuga cy'umupira cya Ngungu, bari umubare munini cyane,
twaje kwegera bamwe mu bayobozi muri societe civile tuganira, dutangira tubabaza impamvu, duhere kuri perezida, dutangira tumubaza impamvu bagize igitekerezo cyo gukora iyi marche pacifique cyangwa se imyigaragambyo. Atangira atubwira mu rurimi rw'igifaransa, tukaza no gukurikira bagenzi be mu ndimi zitandukanye, harimo ururimi rw'igiswahili, ururimi rw'ikinyarwanda, babashe kudusobanurira mu by'ukuri ibijyanye n'uyu munsi bagize ahangaha Ingungu muri iyi marche pacifique cyangwa se urugendo rw'amahoro benshi bakunda kwita imyigaragambyo. Naganiriye na societe civile cyangwa se bamwe mu baturage ba hano Ingungu, yenda kadutangira mu ndimi zitandukanye. Salut monsieur. Oui, salut journaliste. Ce matin vous êtes ici dans la route ici à Ngungu. Pourquoi vous êtes ici? Oui, aujourd'hui, journalistes, nous avons organisé une marche pacifique pour dénoncer quelques injustices commises par le gouvernement de Kinshasa en collaboration avec les Nations Unies. Et ici, à Ngungu, nous avons vécu une situation catastrophe. Là où nos femmes ont été violées, là où nous avons été tués chaque jour, on était donc obligés d'enterrer au moins 2 ou 3 personnes. Ces meurtres causés par le gouvernement de Kinshasa, les FARDC, avec les Wazalendou, nous avons vécu avec les Wazalendou pendant toute une année. Avec le gouvernement de Kinshasa, les FARDC, ils nous tuaient chaque jour, ils violaient nos femmes. Nous avons interpellé le gouvernement, il n'a pas réagi. Mais lorsque le M23 a été dans notre milieu, c'est là que nous avons eu la sécurité. Pour le moment, c'est déjà 3 ans. Avec la sécurité, aucun cartouche, aucun meurtre qui perpétré ici, aucune violence dans notre milieu. C'est pourquoi, en voyant que le gouvernement de Kinshasa, en corruption avec la Nations Unies, il donne la corruption pour qu'il puisse prendre des sanctions contre nos dirigeants qui nous a libérés sur cette meurtre commis par les Wazalendou, les FARDC, les FDLR, tout consort. Ils étaient ici à Ngungu, nous avons vécu ensemble avec ça. Alors, quel est l'objectif de ce marché pacifique d'aujourd'hui? Le marché pacifique ici, journalistes, ce n'est que dénoncer les sanctions qu'ils prennent contre nos dirigeants. Nous dénonçons ça, c'est l'injustice. Au contraire, qu'ils puissent favoriser le dialogue intercongolais pour qu'on puisse quand même dénoncer ce qui ne va pas. Parce que la paix ne va pas s'obliger par des sanctions. Et ces sanctions, nous n'allons pas accepter. Et nous sommes prêts à mourir pour la paix de notre pays. Nous tous, nous sommes les Congolais. Vous voyez, on ne peut pas se diriger vers Katanga. Parce que pour le moment, là où le gouvernement y est, il y a les massacres. À Ituri, il y a l'état de siège. On est en train de tuer la population comme je peux dire des moutons. Il faut aller à Beni. Il faut aller même à Kinshasa, dans le capital. On est en train de tuer les personnes dans les yeux du président de la République. C'est pour cela que nous encourageons la force de l'AFC M23 pour qu'il puisse se libérer notre pays, pour qu'il puisse faire retourner la dignité d'un Congolais, pour qu'il puisse retourner la dignité de la République démocratique du Congo. Et nous espérons qu'avec la force, avec l'union de la population, nous allons vaincre. En parlant, vous avez parlé aussi sur le changement de constitution. Effectivement, vous voyez, messieurs les journalistes, au lieu que les députés nationaux, les députés provinciaux, qui puissent siéger sur la paix de l'Est, ils siègent pour qu'ils puissent s'accaparer du pouvoir. Ils reçoivent des corruptions à travers Tshisekedi, qui n'a pas été élu. Ça a été signalé par les dirigeants qui étaient avec lui. Il veut maintenant se monopoliser le pouvoir pour qu'il puisse ne pas être élu, qu'il puisse être un Moami de la République démocratique du Congo, et pourtant qu'il n'a rien fait. Depuis, même à Kinshasa, il y a les ordures. Il faut voir les déchets qui sont dans le capital. Il faut voir maintenant, pour le moment, il faut voir Goma, pour le moment, il est considéré comme le capital de notre pays. Imaginez-vous maintenant, à Kinshasa, là où il y a meurtre, comment ça se passe dans d'autres provinces. C'est pour cela qu'au lieu que les députés puissent siéger sur la paix de notre pays, ils siègent pour qu'ils puissent changer la constitution. Et la constitution, ce n'est fils qu'être au pouvoir, sans rien changer, sans rien bénéficier. Nous, la population, c'est nous qui en subissons les conséquences. C'est pour cela que nous dénonçons ça. Non au changement de la constitution. Nous sommes derrière à l'opposition qui lutte au non-changement de la constitution. Et nous aussi, la population de Massissi, particulièrement de Ngungu,
Nous disons non aussi au changement de la Constitution, non aux violences, non aux meurtres perpétrés à Beni, non au Wazalendo et le FDLR. Nous disons en avant ARC M23 qui nous a libérés. Pour le moment, nous sommes en paix. Et le message d'aujourd'hui, vous avez envoyé chez qui? Nous envoyons le message au secrétaire général des Nations Unies qui, lui aussi, il est corrompu. Il s'assied dans des bureaux climatisés. Ils ne savent pas la situation que nous traversons ici au Nord Kivu. Nous adressons au secrétaire des Nations Unies pour qu'il puisse aussi s'asseoir et encourager le dialogue des Congolais inclusifs. Pourquoi nous puissions, nous aussi nous sommes des Congolais. Nous avons droit là, qu'il puisse changer la décision qu'il a prise à travers nos dirigeants, parce qu'à aucun jour que ces sanctions seront effectives, autant que nous, population, nous sommes derrière nos dirigeants. Aujourd'hui, nous avons trouvé les femmes aussi dans les marches pacifiques. Pourquoi aussi les femmes ont participé à ça? Les femmes ont subi beaucoup de problèmes, messieurs les journalistes. Ce sont eux qui, donc les responsables de la famille. La fin, lorsqu'on était avec le gouvernement, qui, soi-disant notre gouvernement de Tshisekedi, on mourait de faim. On violait nos femmes. Ce sont eux qui subissaient les violences. Même si c'est nos femmes, ce sont eux qui subissaient ça. Même pour le moment, ils ont des séquelles. Ils ont subi, en allant dans les champs, ils subissaient des fouets, des Wazalendo. Ils en ont témoin. C'est pour cela qu'ils ont aussi organisé, ils nous ont soutenus, nous, société civile, pour qu'on puisse dénoncer ces violences qui ont été organisées ici par les Wazalendo, les Satagais, les FDLR, tout ça. Ils étaient ici. Chacun devrait violer au moins 2 femmes par jour. Merci. Et ils tuaient les hommes. Il tuait celui qui devrait dénoncer la violence, il devrait lui tuer. C'est ça le pourquoi les femmes, vous les voyez ici, pour nous soutenir, papa journaliste. Merci. Et permettez-nous la présentation. Je suis Lise Gafou Christophe, président de société civile. Merci beaucoup. Tunageuza kwa lugha ya Kiswahili kutokana na hii marche pacifique. Wengine wanasema ni maandamano, lakini sio maandamano kwa sababu leo wametembea kwa utulivu. Kwa majina anaweza kutuambia ni nani? Kwa majina ni Ananiga Shumba, ikiwa mambo wa komite ya societe civile Pangungu. Unaweza kutuambia leo tumekuta mko hapa barabarani, mlikuwa na karatasi zinaandikiwa vitu mbalimbali. Unaweza kutuambia ni kwa nini na inamaanisha nini kutokana na hii marche pacifique ya leo? Marche pacifique ya leo ilitokana na njama zifuatazo au vipengele vifuatavyo. Sisi na mbele nitache vipengele hivyo, ndaanza kwanza kushukuru uongozi wa AFC M23 kwa kuwa tulipata usalama kupitia AFC M23, tulipata maendeleo kupitia AFC M23, na hata mpaka sasa tunalala tunatembea kupitia uongozi bora wa AFC M23. Ndio. Kwa hiyo sasa tuliweza kuona kama tuliishi muda mrefu tukinyanyaswa, tukiuawa, tukiibiwa, wa bibi zetu kubakiwa, wa dada zetu kubakiwa, mabariere fasi zote. Sasa kwa kuwa tuliwahi kupitia vipengele hivyo mbalimbali vilikuwa vinatatiza population yetu ama wakaaji, ndio tulisema tuweze kufanya maandamano ya amani, sio maandamano ya vita, sio maandamano ya kuleta chachu. Ndio maana tuliweza kuandamana ili tuseme hapana kuhusu vitendo hivyo vibaya. Na ujumbe wa leo mmeutuma kwa nani? Ujumbe wa leo tumeutuma kwa ngazi za juu, yani au mataifa, tunapoweka mbele Nations Unies ili weze kufuatilia sana na kuprotege waongozi wetu kuliko wawapatie maadhabu ambazo hazina msimamo, kwa kuwa jinsi M23 inatuongoza na jinsi inatuprotege, ni kusema nao wangepashwa kuwa protege zaidi, kwa kuwa nao wanatuprotege kuliko sasa gouvernement iwaprotege, inaanza wafuatilia na kuwapatia maadhabu mbalimbali zisizokuwa na msimamo, kwa kuwa population ndio shefu kwanza. Katika maandamano ya leo nimekuta kuna wamama, kuna wasichana. Kwa nini nao wamesherekea hii maandamano ya leo? Wamama hao wamesherekea maandamano ya leo kwa kuwa waliweza kupitia
shida mbalimbali. Unajua mama kunyumba njia anaweza kuongoza jamaa, ndio mama, ndio malaika, ndio kiongozi wa kwanza nyumbani. Ndio maana yake tunaweza muita mlinda adabu wa nyumbani. Na jamaa inaishi vizuri na edukasi inapatikana ndani ya jamaa kupitia wamama hao. Wamama waliweza kupitia ubakaji, uwizi, kama wanaenda porini, shambani kuvuna, hawatarudia usalama. Ndio maana wao walikuwa na huzuni kushinda hata sisi wanaume. Kwa kuwa waliweza kupitia ubakaji mingi kwenye eneo hili. Asante sana. Tunaendelea sasa. Asante kwa lugha ya Kiswahili, tuigeuze kwa lugha ya Kinyarwanda kidogo. Kuna wamama hapa mnaona, niwakumbusha kama tuko Ngungu hapa ni katika mtaa wa Masisi. Asubuhi ya leo tumekuta raia wengi wametembea barabarani na maandiko mbalimbali kutokana na vitu hawataki kupitia katika Kinshasa na katibu wa Nations Unies. Mama jambo, katuganire mu Kinyarwanda kubera nibwo nabonye murimo kuvuga amazina yanyu. Nitwa Nyirazuba Paul Esperance. Mwe mushinzwe iki hano? Je ndi umuturage. Urakoze cyane. Uyu munsi tubabonye hano mu rugendo mwateguye rw'amahoro, mufite ibyo mwamagana. Ni ibiki kuki mwaje kwamagana? Iyo twamagana ubuyobozi bwa Gisegeti bubangamiye ubuyobozi dufite bwatubohoye. Twari tuboshwe igihe twabaga twicaye mu nzu turi abaturage, umudamu akaba yicaye mu nzu, ubuyobozi bwari buhari bw'abazalendo bakaza bakamufatira mu nzu ku ngufu. Watuma umwana w'umukobwa mu murima ugasanga bamusanze mu murima bamufashe ku ngufu. Ubwo FCM Ventura geza ahangaha byose irabyamagana. Ubwo rero icyatubabaje cyane ni ukubona ko ubuyobozi bwatubohoye ukadukura mu kaga nk'ako ngako babufatiye umwanzuro wo kugira ngo babushire mu gihano. Yego, urakoze cyane mama. Reka tunaganire na mugenzi wawe. Madame, twagira ngo twibwire amazina. Amazina nitwa Bora Nyiramahirwe, abantu umuturage wa Ngungu. Mukora iki hano Ngungu? Ngungu dukora imirimo isanzwe, ndi umucuruzi. Yego, twagira ngo tubwire nawe uri umwe mu ba mama, mu badamu babyukiye avuga ati tubyukire mu muhanda, dufite ibyo tutishimiye ibirimo gukorwa uyu munsi bitubangamiye. Twagira ngo tubwire ni iyihe mpamvu yatumye muza hano? Impamvu yatuzanye mu muhanda ibintu bitubangamiye nuko dufite icyama cyacu cya Ventura cyatugomboye kadukiza abazalendo, kadukiza abagizi ba nabi badufataga ku gahato, bagafata abana bacu ku gahato. Ugufashe none agafata umwana wawe, wavuga ngo ugiye gucuruza bakakwambura, wavuga ngo wahinze uturayi ntabwo tugihukura ibirayi ngo byeze, ariko buno turi gukura ibirayi imigozi zirumye. Ibigori twari tukibona ibigori mu murima, ariko buno twarasaruye amahoro. Nta muntu warukija guhinga, nta muntu warukija gucuruza, ariko aho icyama cyacu cyaziye ibyo byose turi kubikora mu mahoro. Icyatuzanye hano rero kitubabaje nuko bari abantu baduhaye amahoro, badushigikiye, badufashije, turi kujya twumva tukayaturumba ngo nibo bari gufatira imyanzuro zitari myiza. Ibyo rero twe turi nk'abadamu b'abaturage b'Ingungu twishimiye umutekano wa Kinanguvu, wishimiye icyama cyacu cya Kinanguvu. Turi gusaba ubwo buyobozi buri gukora ibyo ngibyo budufashe, bureke gufatira abayobozi bacu imyanzuro nk'izo ibihano nk'ibyo ngibyo, kandi bari badufashe neza, batubitse neza kabisa. Batwumvire nk'ababyeyi, kuko ababyeyi nitwe tubabaye, nitwe duhuraga n'ibibazo byose. Urareba nko ku rugero igihe cya Satade igihe yagezemo, nuko ababyeyi benshi tugiraga amabanga. Nta umugore wese Satade yasanze muno yamugiriye nabi, umwana w'umukobwa yasanze muno yamugiriye nabi. Kubagira nabi ko kubafata ku ngufu bakabavyora. Ndetse hano mu Gisuri wacu hari umugabo ku rugero wavuze ngo bamufatiye umukazana, bahita bamwica mwako kanya. Byarabaye mu maso y'abantu bose, arapfa kandi bamaze kuvyora n'umukazana. Hano hafi mu Gisura, ahantu hitwa mu Gisura. Ibyo byose rero Kinanguvu igaze hano irabidukiza. Ubwo rero mudufasha abantu mwamuvuganaga n'izo nzego zeragomya gufatira abayobozi bacu imyanzuro cyangwa ibihano, kandi aribo bari batufite, kandi aribo bari batugize
bakoze aribo badufashije baduhaye n'amahoro murakoze. Urakoze cyane. Kadusoze, uyu ni umwe mu bamotari nawe twabonye afite icyo avuga. Motari witwa nde? Ninguseke Omar Anatole. Wowe ukora iki hano Ngungu? Ndi umuyobozi w'abamotari, ndi n'umumotari. Yego, abamotari nabo bari mu bantu bagaragaye hano muri santere ya Ngungu bavuga bati haribyo twamagana. Mwe ni biki byatumye muza mu muhanda? Impamvu twaje mu muhanda twaje guhamagana ubuyobozi bwa Gisegeti, kwica abantu, kuviyora abagore, usanga bahohotera abantu, ugasanga nta mahoro dufite. Reba hano muri Ngungu abasitade barahageze n'aba FDLR n'abarundi, abo bose bakuze amabaramo hano, bisha abantu, baraza abagore bacu ku ngufu. Ibyo byose byarabaye ku maso ya rubanda babibona. Hanyuma mbere bundi kugira ngo mubohorwe mu Venture babohore hano, mwari mufite ihe mikorere, mwari mu buhe buzima? Ubuzima bwari tubayeho kuva hano Ngungu ku Gigoma. Twagendaga tuva hano tugigoma, ugasanga bakije abantu babiri ndabatangaho 50,000 biguhora mu mabariyeri. Bariyeri ugezeho yose bakakubwira ngo duha amakuru tukishura, wanagaruka ukishura. Ariko ubu ngubu aho kina ngo bose yafashe AFSM Ventura na amahoro, turatekanye. Ubu ikintu gitubabaje ni ugusanga abantu bayobozi bana nandi bayi mu Ventura bari gufatira ibihano, aho tagize barabari gukora amarorerwa bafatira ibihano, ugasanga twebwe gufatira ibihano kandi bari kufite baduhaye umutekano dufite neza nako. Yego, urakoze cyane. Reka rero tubashimire mwe mwari mudukurikiye. Twari turi hano Ingungu twari turi rero twarimo tureba ibijyanye n'uyu munsi aho abaturage bakoze icyitwa Marche Pacifique. Ni urugendo rero rw'amahoro aho bavuye ku kibuga cy'umupira cya Ngungu kugera muri santere bafite inyandiko zitandukanye bagira bati twamaganye ubuyobozi bubi, twamaganye ibihano mpuzamahanga birimo bifatirwa abayobozi ba AFSM 23 batubohoye, twamaganye ifatwa ry'abagore ku ngufu ariyo violence, twamaganye trakaseri ariyo kubuza abantu amahoro bakwa indonke zitari ngombwa, bamaganye guhindura itegeko nshinga kugira ngo Perezida Tshisekedi agume ku butegetsi kugeza apfuye cyangwa se ngo ahinduke umwami wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'urugendo rwatagira rero isaa 3 kugeza hafi isaa 6 nk'uko mubibona aho abaturage hano muri santere baje guhagarara. N'urugendo rwateguwe na societe civile cyangwa se abikorera ku giti cyabo hano muri santere ya Ngungu kugira ngo babashe kwamagana ibi ngibi byose bibabangamiye. Reka rero mbabwire yuko twari Ingungu ahangaha muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yewe nari Jean Baptiste Nibishaka. Tubashimire mwe mwamudukurikiye kuri Africana TV ubufatanye na TV10.